আমি এই ঢুকিয়ে দিলাম, ঢোকালাম, এরপরে অ্যাজবেস্টাস প্যাকিংটা ঢুকিয়ে দিলাম। কেন এইটাই মেন, এটা মোটামুটি তোমার ভালো করে যদি সিল না হয় তাহলে এয়ার লিকেজ হবে বা ফ্লেম প্রুফ হবে না। ঠিক আছে, এটাকে ভালো করে টাইট করবে। টাইট করার পর তুমি এইগুলো দিলে, দেওয়ার পর এই যে রিলাইটারটা রয়েছে এইভাবে ধরলে। ঠিক আছে, তুমি এইভাবেও করতে পারো। তুমি প্রথমে এটা নিলে, কাঁচটা এইভাবে দিলে, তার উপরে এটাকে চাপালে, হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এইটাকে তুমি আস্তে 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 টাইট করতে লাগলে। ঠিক আছে, টাইট করতে লাগলে এর আবার ঘুরোবার জিনিসটাই নেই। এরকম করে টাইট করতে লাগলে, টাইট করে একটা রেঞ্জ আছে, বুঝলে। এবারে তুমি হালকা উল্টে দিলে, উল্টে দিয়ে রেঞ্জে করে ঘুরোতে লাগলে। ঠিক আছে, এভাবে ঘুরিয়ে 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 পুরোটা টাইট করলে। যেহেতু এটা আমার কাছে রেঞ্জ নাই, তাই আমি তোমাদেরকে পুরো টাইট করে দেখাতে পারছি না। ঠিক আছে, রেঞ্জ থাকলে এখনই ভালো করে দেখানো যেত। ঠিক আছে, নিয়ে এইটা টাইট করে ফুল টাইট করবে। ফুল টাইট করার পর এইভাবে ধরে, কখনো এই যে এটা আছে এটাকে অয়েল পোর্টটাকে এরকমভাবে ধরবে না, কারণ এখানে তো পেট্রোল ভরা আছে। এই পেট্রোল কি হবে, উল্টে যেতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে তুমি সবসময় সোজা করে ধরবে, ऐसे सीधा पकड़ोगे। पकड़ने के बाद इसको ये जो है ये करके ऐसे टाइट करोगे। ठीक है, ऐसे टाइट कर दोगे। হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে বাতিটাকে ফিট করতে হবে। ये हो गया जेल 7 वाला। जेल 7 का जैसा ही तुम्हारा जेल 50 भी होगा। पहले इसको, ये है, इसको नाम क्या है, इसको नाम ग्लास रिटेनर व ग्लास सीट। ग्लास रिटेनर व ग्लास सीट। এটা वो ग्लास रिटेनर का अंदर एक एस्बेस्टस पैकिंग डाल दिया गया। काहे, ये एयर टाइट है, ये भी एयर टाइट है, एयर प्रूफ, फायर प्रूफ है। एस्बेस्टस पैकिंग क्यों देता है हम लोग ना, ये फायर प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ है। काहे, इसमें आग नहीं लगता है, एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है। तो इसको हम रखा, छोटा जलेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये जाली के अंदर एक घुसा दिया, घुस गया। इसके बाद एस्बेस्टस पैकिंग को हम घुसा दिया, इसमें रख दिया। ठीक है, दूठा नहीं है, दूठा है। अरे एक ही तो है रे बुढ़वा, जो भी है। ठीक है, एक ही तो है, पैसा लगता है, माना वो जॉइंट रहता है। तो इसको हम ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे घुसाया, घुमा रहा, ऐसे तुम घुमा सकते हो। ठीक है, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाते 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 हाथ से टाइट हो जाएगा। उसके बाद तुम रेंज दे करके टाइट करेगा। रेंज दे करके टाइट करने के बाद इसको भी ऐसे सीधा, देखो स्नैपर डिवाइस पहले लगा लेना। उसके बाद इसको ऐसे भर करके आप ऐसे टाइट घुमाते रहोगे, टाइट करते रहोगे। ठीक है, ऐसे लगाए, उसको भी वैसे ही होगा। सेम चीज है।